हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अछंती गुड मॉर्निंग समस्त को आशा कर बहुत ही भलरे थे भलरे अच्छी मोर सीमा राणी ऑडियो ब्लॉग को आपण स्वागत मो जब भिडटी आपण भल लगे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को जमा भूलि सांग मैंने जी भी नुआ देखुं ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आ गोटे कमेंट आ गोटे सुंदर सा कमेंट देवे गोटे लाइक करेंगे सांग मैंने भिडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। तो सांग मैंने यहाँ हूँ दिन बेल समय मोर ना 2-3 दिन भिडियो जाऊँगी कहीं मोर प्रोब्लेम हो जाता मुझे आग को कहबी आठ देखो झील को दिन बेले भात खुआऊँगी ना डाली कराई शाग भजा तापर आलू शिंभ देकी सोरिष मसला माने सोरिष मसला देकी गोटे बनई गोटे पाणंग आउ सब मिक्स गोटे सब्जी होता पाणंग पड़ी शिमला मिर्ची आलू ये सब मूला फुला पड़ी बहुत बढ़िया टेस्टी होती रेसिपी। तो एना मो बड़ झील को खुआऊँ सी स्कूल रू पलि आसी ना गाधुआ पाधा कर सारापर भोक हो गला तो से खुआऊँगी तापर सान झील खाइब से तार दिन बेले माने से तो घरे रोचे ना तो किसी ना कि खाईदे तो ताकि एत भोक होना सांग मैंने तो से पर खाइब। तो एबे जाऊँ सांग मैंने मुना चाउल चाउल माने चूना करी बापरे केते जोर बजा तो ये ना मो चाउल रखी थी ये भिजेकी सुखेकी तो मुझे गुंड करी भावुची देख। तो ये देखो सांग मैंने मो ना चाउल धोईकी बा बतुरेकी तापर छाणीकी माने जो पानी निगिड़ी गला पर मु गामछा गोटे सुखई आए छाणी तापर सुखीगला ना तो ये कौन करी ना पूरा हल्का हल्का माने जो टिके ओदा ओदा लगी या पाउडर बनैबी सांग मैंने आ बहुत भल भाव पूरा ये देखु गुंड हो जाऊँगी भल से पूरा बतुरी जाइए। तो ये सब ये चाउल हूँ अरुआ चाउल मु घर नहीं आसली तो पिठा बनैबी तो से चाउल चूना करी बोली भावुची आबे जदि करदेवी ना मो सुविधा हम ये देखो मिक्सी जार पकेबी पकई सारापर बनैबी बहुत जल्दी हो जाए एक्चुअली मोर जो छोट मिक्सी जार ना से खराब हो जाए तो ये देखो चाउल चूना देखो प्रस्तुत हो गला आमती माने थाड़ी में गोटे बड़ थाड़ीटा अच्छे ना सिल्वर थाड़ीटा तो ये एमती चलैकी रखी सबुतक चूना आउ माने मिक्सी जार कले बहुत जल्दी हो जाऊँगी किंतु चाउलटा ना भल भाव में बतुरे थी दरकार जदि न भिजी थी ना ताहले माने भल हेनी गोटा गोटा रही कहीं मुझे गोटे थर सेमती करी जल्दी बाजिना चाउलटा को माने भिजिकी बतुरेकी उठे तो भलसे हो नाला। तो ये देखो सांग मैंने मु पूरा रेडी कर दी चूना तो पूरा चाउल चूना पूरा देखो पूरा माने चाउल पूरा सफा माने पूरा चूना हो गला बढ़िया से बतुरे थिले ना बतुरे थी तो से पूरा चूना हो गला बस अल्प ही इतनी खंडे 2 चामच खंडे मात्र बंची तो मुझे फपाड़ी देली से धान फान जो थिला से रही जाता तो देखु बढ़िया माने बहुत बढ़िया हो जाए चूना आ सांगे सांगे हो गला 10 मिनिट भितर मुझे करदेली तो एगुड़ा मुझे रखीदेवी पुणी डब्बा गोटे रखीदेवी ना झील मैंने पूरा नष्ट करदे। तो आज राति एमती खोला रखी थी राति मु रेडी करची ना राति खोला रखी थी तापर काली की डब्बार भरदेवी आ सांग मैंने मुना आज गोटे माने न्यू ट्रिक रे तो अलग आइडिया नहीं कि गोटे बनी नमकीन सेव रेसिपी देखो ये पॉलीथिन रे एमती छोट छोट होल कर देछि आ एथिरे ही मु नमकीन बनाउछि कहीं मो पाखरे ना मेसिन नाही तो सेथिपई एथिरे मु बनाउछि आ केते बढ़िया हेछि नमकीन देखंतु आ बहुत बढ़िया सतरे मो आइडियाटा केमिति लागुछि कमेंट करिकि कहिबे आ मोर ना रेसिपी ऑलरेडी मो चैनल रे कुकिंग चैनल रे पकई सारी आपण मैंने जाइए देखिपारे केमिति कौन कली तो ये मुझे बनाऊली संध्या बेले सेव तापर देखु ये मु बनई पिठा तो पिठा बनई आईटा मोर 2-3 दिन भिडियो जाऊँगी 2-3 दिन भिडियो कहीं
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କାହିଁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ମାନେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ତାପରେ ହେଇକି ପକାଉଛି 2-3 ଦିନରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡା ସିଝେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଚୁନା କରିଥିଲି ନା, ଚାଉଳ ଚୁନା, ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ ନା 2 ଥର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ ଥିଲା ମୋର ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ସେଠି ସାନ ଝିଅର ଚୁଟି କାଟୁଥିଲି। ତ ସେ ଚୁଟି କାଟିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପକାଇଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ କଲା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ତ ଏମିତି ଭୁଲ କେହି କରିବେନି। ମୋତେ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ 2-3 ଥର ପକାଇଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମାନେ ଚୁଟି କାଟିବା। ତ ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲି ନା, ପୁରା ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା। କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ମାନେ ଡିଲିଟ୍ ହିଁ କରିଦେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି କିଛି କରିବେନି। କଇଁଚି ଦେଖିବିନି, ଛୋଟ ପିଲା ନା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ପୁଣି ଥରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇଛୁ। ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ, ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ, ମୋ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାର ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତା ମମି, ଆଉ ଯେଉଁ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିছে ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ତ ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ହେଲା। ଛୋଟ ପାର୍ଟି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ବାବା ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏମିତି ପାର୍ଟି, ଯେଉଁ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି, କାହାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଏସବୁରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ ନହେଲେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତ ବାହାଘର, ଆଉ ମାନେ କାହାର ବାହାଘର ହେଉଛି, କାହାର କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟିରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି କେକ୍ କଟା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ତ ସାନ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲେ। ସାନ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲେ। ଏଠି ଏତେ ମସ୍ତି କଲେ, ମୋ ସାନ ଝିଅ ଏଠି ଡେଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାପି ଟୁ ୟୁ କହୁଛି ସେ। ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଆଗ୍ରହ, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କେକ୍ କାଟିବି ବୋଲି ସେ ପଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ତୁ କାଟ ନା କେକ୍, ଏଟା ଭାଇର କେକ୍ ଆସିଛି। ତ ସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। କେତେ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜିକାର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଆଜିକା ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।